So, good afternoon, everyone. Last time, I gave you the guidelines of DSWD for Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, as I have mentioned last time, dirita sa policy analysis. So, in policy analysis natay format, this is from Ma'am Sandra. So mo ni ato ang gamiton for our policy analysis nga sample. So I will give you soft copy ani nga file para makabuhat mo og nga policy analysis. Okay? So as part of our subject, isa sa buhaton nato sa atong subject is to analyze some policies, no? So dili lang ta dito sa policy making, diri pud ta sa policy analysis. So by this period mag-start ta og buhat og policy on policies based sa dito sa theories nga atong gidiscuss last time. So diri sa ta sa policy analysis before ta sa policy making, and i-discuss po na ko ang process for policy making. Okay? So fill up na to ning semester. So unsa nga semester atong ron, first or second semester, unsa nga date, kinsang instructor, then student name, inyong name. So in policy making, nagabuhat ta og policy to answer a problem or an issue, no? For example, sa ato ang hospital or sa ato ang school, karang ang student kay kumbaga less ang motivation para mag-study. So unsa nga policy ang buhaton ni school para ma-encourage ang student nga mag-eskwela og tarong? So mag-offer ba siya og mga scholarship, so and other activities? So number one, not evident, kumbaga poor, kung sa scaling pa mo ni siya ang poor. The number two, does not meet expectation, wala na meet imong expectations, no? Nagbuhat og policy ang school para ma-inganyo ang students nga mag eskwela. So pagbuhat nila og policy, unsay mohang na feel after sa implementation sa policy, dili ka satisfied or wala na meet imong expectation. So number 3, meets expectation. Na meet imong expectation, hala, oo, nainganyo na ang student nga mag eskwela. Number 4, exceeds expectation. Nag-more than dito, ang gibot nga policy is more than expectation, okay kaayo. So nga na siya. So number 1, advocate for client to access social services. So since atong is example lang to tong sa student ug sa school. So ato ang i-analyze nga policies is all about social services. Isa na dito ang policies or guidelines pag-abot sa implementation sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. So ang katubang nga guidelines, is it advocating for client to access to social services, no? Makatabang ba siya dito sa client para maka-access dito sa social services? Number 2, demonstrate effective oral and written communication in working with individuals, groups, organizations, communities, and colleagues. Number 3, analyze, formulate, and advocate for policies that advance social well-being. So is it formulated to advocate for policies that kumbaga gina-advance niya ang or mas gina-concern niya ang well-being sa clients, no? Is it, for example, the Pantawid Pamilyang Pilipino program?
So if we analyze it, is it formulated para kumbaga mag-create pa og more policies para sa well-being sa sa mga beneficiaries or sa clients. So nga na. Collaborate with colleagues and clients for effective policy action. Continuously discover, appraise, and attend to changing locales, population, scientific and technological developments, and emerging societal trends to provide relevant services. So, discover, appraise, and to attend changing locales. So, kumbaga, wala lang siya nakafocus sa isa ka lugar. No? Kumbaga, for example, ang target niya karon is in NCR lang before. Tapos, sandun sa na-implement siya sa iban nga panig sa country. And technological development. Na ba? For example, magbuhat ta og policies, no? Na ba'y naging technological development? Then, is it fit to the societal trends? Nga, ma-provide niya nga service. Like, for example, trending ang katunggay na trending or ang issue is karing less ang motivation sa students to go to school. So kara ba nga policy nag-provide ba siya og relevant services dito sa issue? Okay, so sa next nga columns we have score, benchmark, comments. So sa score na diri 1 2 3 4 karing not evident, does not meet expectation, then the rest. So isulat ninyo inyong score. Then benchmark is your basis, your references, no? Unsay imong mga katibayan. For example, yun kag advocate for client to access social services. So do you have any references about sa imuhang kumbaga score? And of course related to your comments. So unsay mong maingon about the competency number 1. So unsay imong comments about competency number 1. So this is a departmental standardized requirement, will be replaced in a transparent folder. So since dili man ta makadto sa school, ang ato lang ato na lang way of submission is through Gmail or through Messenger. So dili siya handwritten, no? Type gini siya sa through Microsoft Word. So no handwrittens lang sa, because policy analysis is a formal. This is formal, dili siya pwede handwritten. You are to locate a piece of state or federal social welfare legislation. So ako na mag-assign kung unsa nga guidelines or policy sa unsa nga program, no? Para dili na mo maglibog. Okay, so EPA form or the analysis karing form is 8 to 10 pages, pero diri lang sa ta focus sa 1 page. Okay, so you must use the minimum of 8 references. It should be from scholarly journals. So dapat
tong sa inyong references dito sa diri sa inyong benchmarks, magkuha gyud mo og legit nga references. For example, mingon mo nga ang there are researchers mong pod na in mga researches nga nag-evaluate about the effectiveness or efficacy of programs or other projects nga na-implement sa government. Okay? So, nga na lang siya. So, the rest, so natagapon tay mga ansiran diri. So, description and history of legislation. This is for karin na lang. This is for next meeting. So, i-prior lang sa ninyo karing na diri sa front page. So, inyuhang buhatan og policy analysis ang katong karing guidelines nga akong gi-post last time about 4Ps. So, mao lang sa ninyong task for now. So, the rest will be for our final exam. Okay? So, that's all for today. Good afternoon.